Hi everyone, welcome back to the English for Science. So, in the first meeting, we are going to have some discussion related to the Newton's law. Okay, so basically we're going to have some reading activities and also writing activities. Now let's get started. So, as you can see in the vocabulary section, forces in daily life include many aspects. Ada banyak jenis gaya di situ yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. For example, friction, gravitation, kinetic, and also tension. Of course, there are some other areas of forces in daily life. Okay? So, this is the day's agenda. Kita akan mencoba mencari tahu tentang main ideas. Okay? So, what are main ideas and how can we find main ideas in a text? Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk expressing ideas. Kita akan menganalisa the application of friction force by watching a video. Kemudian kita akan mencoba mengidentifikasi apa sih penggunaan friction dalam video tersebut. So we need to find out how to express ideas in English. Okay? Now, we are going to start with reading. Ketika kita membaca teks, for example, teks yang berkaitan dengan Newton's law, pasti ada banyak sekali main ideas di situ. Nah, main ideas bisa mengacu pada different parts of a text. Misalkan topic, okay? Jadi main idea dia bisa mengacu atau menjelaskan tentang topik sebuah teks di situ. For example, topik sebuah teks bisa berkaitan dengan physics, mathematics, Newton, for example. Jadi dia merupakan gambaran umum dari sebuah teks. Also, main idea bisa berubah judul, the title of the text. For example, misalkan topiknya force, the title can be the application of force in daily life. Jadi dia lebih spesifik. Misalkan topiknya tadi gaya, judul sebuah teksnya bisa berubah, for example, penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Okay, so main ideas juga bisa menjadi lebih spesifik dalam sebuah passage. Nah, ketika kita mempunyai paragraf yang terdiri dalam beberapa bagian, okay, for example, one text with 3 paragraphs, ada kemungkinan nanti kita diminta untuk mencari tahu apa sih main idea dari passage atau main idea dari teks secara keseluruhan. Jadi kalau kita punya 3 paragraf, otomatis kita harus mencari tahu ide pokok dari setiap paragraf untuk menyimpulkan main idea of the passage, yaitu ide pokok teks secara keseluruhan. And then the next part is main idea of a paragraph. Okay, so this is basically quite simple. Main idea dari paragraph itu cukup mudah untuk diidentifikasi karena kita hanya fokus ke one specific main idea. And the last part is also supporting details, right? Nah, sama seperti force atau gaya, misalkan dia sebuah main idea, dia punya ide penunjang atau pendukung. For example, if the main idea is force, the supporting detail is friction force, gravitation force, and also tension force. Jadi dia lebih spesifik. Intinya, setiap main idea dalam sebuah paragraf itu pasti akan punya supporting details. Okay, so this is basically the concept of main ideas. Kemudian, gimana kita bisa mencari tahu main idea in a paragraph? So, to find main ideas, ada beberapa steps yang bisa kita coba. First, identify the questions. Kita harus familiar with the type of questions for main ideas. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan main idea, contohnya, what is the main idea of a text? Or, what is the topic of the text? Or, what is the best title for the text? Jadi ada beberapa examples of questions. Pastikan kamu familiar dengan different types of questions for main ideas. Number 2, read the first lines. Nah, main idea di semua teks yang kita baca in this class is located in the first parts of each paragraph. Jadi ketika kamu mencoba mencari tahu main idea, pastikan kamu membaca baris pertama sampai ketiga dari sebuah paragraph. Karena main idea selalu di situ, okay? So it's always right there. Number 3, scan for keywords, right? Misalnya kita punya paragraph yang terdiri dari 6 baris atau 6 lines, kita hanya perlu membaca secara detail di line 1, 2, and 3. Nah,
di line 4, 5, 6, kita hanya scan the keywords, kita hanya mencari tahu kosakata atau kata kunci yang ada di sisa paragraph. Jadi for example, misalkan the first lines berkaitan dengan the force in daily life. Nah, keywordnya bisa berkaitan dengan for example, friction, cooking, road, or tire for example. Jadi keywords yang kita cari itu pasti berkaitan dengan main ideas. Kemudian number 4, check your prediction. Nah, ketika kita mencari tahu main idea di bagian awal paragraph, itu masih bersifat prediction. Untuk memastikan kalau prediksi kita tepat, we need to make sure that you check both the main ideas and keywords. Coba kamu hubungkan antara main ideas dari line 1, 2, 3 dengan keywords yang kamu dapat di line 4, 5, 6. And the last one is choose the right answer. Pastikan kamu memilih jawaban yang menyatakan kembali atau menyimpulkan kembali main ideas of the text. Okay? Now let's try to move on. Right, when we focus on force, ada banyak aspek dari kehidupan yang menggunakan gaya atau force. Nah, in order to identify force atau menjelaskan force dalam kehidupan sehari-hari, you need to focus on who and what of forces. Kita harus fokus atau memperhatikan siapa yang menggunakan gaya dan gaya apa yang digunakan. Oke, jadi ini konsepnya tentang menyampaikan ide atau kalimat in English. Focus on who and what. So to be specific, people apply many forces in daily life. Ada banyak gaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. So we need to focus on who is doing what action, right? Let me show you in more details. Okay, this is the example. Nah, ketika kamu mencoba untuk menyampaikan ide atau statement tentang force, berarti kita menggunakan kalimat di situ. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris dia wajib mempunyai subject and predicate like this. Okay? So car tire applies friction force on the road. Kalau kita lihat kalimat ini, dia memang wow, it's quite complete karena dia punya subject, predicate, object, and terms. Alright? Nah, subject kita tahu kalau ini berkaitan dengan who is or are involved in the action. Siapa yang terlibat dalam sebuah action. Kemudian ada juga predicate atau predikat di situ. Nah, predikat dia bisa berupa kata kerja seperti applies, dan dia juga bisa berupa to be. And then we all have the object atau apa yang menjadi target dari sebuah force atau action. Last one is the terms. Terms itu mengacu ke waktu atau tempat dari sebuah activity atau condition. Another example is this, right? So friction force is applied to car tire on the road surface. Okay? So, jadi kalau kamu lihat di sini, di kalimat kedua dia punya subjeknya friction force, kemudian dia punya predikat berupa to be di situ, is, and next one dia punya object to car tire, and also terms of place on the road surface. Right? Jadi pastikan ketika kamu menyampaikan kalimat dalam bahasa Inggris, kamu menggunakan one subject and one predicate. Right, this is going to be our forces in action. Kita akan mencoba menganalisa penggunaan friction force in daily life. In this assignment, I need you to work in groups to analyze the use of friction force in daily life. Kemudian, setiap kelompok wajib mengidentifikasi 5 samples of friction force application based on the video. So I will give you one video for the analysis. Kemudian, describe those keywords atau application of force in complete sentences. So you have 5 sentences in total. Jadi kamu mencoba menganalisa 5 penggunaan friction force berdasarkan video, kemudian kamu mendeskripsikan setiap friction force dalam sebuah kalimat. Okay, so that's the end of my presentation. We will catch up in the discussion. Thank you.